प्रिय विद्यार्थी बंधुगण, आज आम आलोचना करिबा ओडिया भाषा उपरे जावनिक भाषार प्रभाव संपर्क रे। ए वीडियो रे मु आपण मानको सूचना देबी जावनिक भाषा ओडिया भाषा उपरे प्रभाव विस्तार करिवार कारण कौन, यार व्याकरणगत कौन रूप रही, रूपतात्विक कौन रूप रही एवं आम साहित्य रे किभली भावरे जावनिक बा पारसिक बा आरबीय माने आम को शासन करिबा पूर्वरु आम साहित्य रे किभली भावरे जावनिक एवं भाषार प्रभाव थिला से संपर्क रे मध्य मु सूचना देबी। जदि वेस्टर्न एकेडमी रे आपण माने यूजीसी नेट ओपीएससी पीजीटी किंबा एसएसबी पीजीटी पाई प्रिपरेशन करने को चाहूँगी तेबे तांकर व्हाट्सएप नंबर 93378211 रे आपण जोगाजोग करि पारिबे। 9337821181 एथिरे आपण माने जोगाजोग करि पारिबे एवं डिटेल्स बुझी पारिबे। तेबे आज आमे आलोचना करिबा जे जावनिक भाषा ओडिया भाषा उपरे कौन प्रभाव विस्तार करिछि। ठीक अछि, वीडियोटी को आशा करिबी निश्चय आपण माने शेष पर्यंत देखिबे। वैदेशिक भाषा अनेक क्षेत्र रे ओडिया भाषार व्याकरण शैली और आंगिक को प्रभावित करिछि ओ अनेक क्षेत्र रे ओडिया भाषा रो व्याकरण द्वारा प्रभावित होई परिवर्तित रूप ग्रहण करिछि। बहु काल धरी पारसिक ओ आमर आरबीय भाषा ओडिशार कोर्ट कचेरी रो भाषा रूपे प्रचलित होई आसुथिला। मकदमार राय, खोजना पाउती, रसीद, हैंडनोट, सनंद, दानपत्र प्रभृति रे अनेक काल पर्यंत उभय ओडिया और पारसिक भाषा व्यवहृत हेउथिला। आज पर्यंत इंग्रेजी भाषा आम शिक्षार माध्यम रूपे ओ कोर्ट कचेरी भाषा रूपे चली आसुअछि। एहिपरि ओडिया भाषा विदेशी भाषार प्रभाव को स्वीकृति देइछि ओ तद्वारा निजर समृद्धि साधन करि पारिछि। आरबी, पारसिक, तुर्क आदि भाषा गुड़ी को आमे जावनिक भाषा भावरे आखित करू बा जावनिक भाषा भावरे आमे तार नामकरण करू। बुझी होची। ओडिशा माटी रे प्रथमे वैदेशिक जाति हेउची मुसलमान। गंगवंशर शासन काल पर्यंत अर्थात एकादश शताब्दी पर्यंत ओडिशार शक्तिशाली नरपति मानकर दृढ़ समरनीति और राजनीति विचक्षणता जोगु कौनसी मुसलमान शक्ति ओडिशा आक्रमण करने को साहसी होई नाहंती। मात्र पड़ोसी प्रदेश को जड़े अधे मुसलमान आसी ओडिशा रे बास करिथिबार प्रमाण मिले।
ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ଉତ୍କଳର କେଶରୀ ବଂଶର ଶେଷ ନରପତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ସମୟ ହେଉଛି ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ। ଥରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାସୁଦେବ ରଥଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସେହି ଭୂମିକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପଠାଣକୁ ଲେଖିଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଏ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ରାଜା କହିଥିଲେ, ତୁ ଜାଣୁ ସେ ପଠାଣ ଜାଣେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଜଣେ ଅଧେ ପଠାଣ ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇସାରିଥିଲେ ବା ମୁସଲମାନ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ, ଯାହାର ସମୟ ସୀମା ହେଉଛି ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ, ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସମ୍ରାଟ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ 1360 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାରଣାସୀ କଟକ ବା ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଚଳାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିବରଣୀ ଶିବାଜୀ ଫିରୋଜ ଶାହୀ ଓ ତାରିଖ ଫିରୋଜ ଶାହୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଏହାପରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ, ବଜ୍ରପ୍ରତାପ ଓ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣରେ ବାହାମନି ଓ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ବଙ୍ଗର ସୁଲତାନ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ବା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉଠି ସ୍ୱାଧୀନତାର ବି ଅସ୍ତମ୍ବିତ ହେଲା 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ମୁସଲମାନ ବା ବଙ୍ଗଳାର ଆଫଗାନ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଛି। ଶାସନର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ସଚେଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ବାରିପଦା ମ୍ୟୁଜିୟମରୁ ଯାହା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ 1587 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏକ ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଅଭିଲେଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ପାରସିକ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାରର ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରସିକ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ସବୁ କାରଣ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ
तांको प्रभाव विस्तार रही। सरकारी भाषा रूपे जावनिक भाषा किमिति व्यवहार करागला। नागपुर रे मरहट्टा माने 1751 ख्रीष्टाब्द रे बंगर सुल्तान अलीवर्दी खां को परास्त करी ओडिशा अधिकार करथिले। 1751 रु 1803 पर्यंत ओडिशा रे मरहट्टा शासन प्रचलित थिला। मरहट्टा माने सेमानंकर शासन काल मध्यरे पारसिक भाषा को ही सरकारी भाषा रूपे ग्रहण करथिले। मरहट्टी बा मरहट्टा भाषा रे लिखित आमर जो सरकारी कागज पत्र संख्या अति नगण्य। ओडिशार जमी जमा और सरकारी कागज पत्र रसीद पाउती हैंडनोट सनंद प्रभृति जावनिक भाषा रे लिखित हेउथिला। केतेक स्थल रे जावनिक और ओडिया किंबा जावनिक और मरहट्टा उभय भाषा रे एगुड़िक लेखा जाऊ थिला। तेबे 1803 रु 1828 ख्रीष्टाब्द मध्य रेभिन्यू बोर्ड रो सदस्य थिबा बीजीटीएन भी तांको तांकर रचित ग्रंथ रे उल्लेख करिसंती जे इंग्रेज माने 1803 ख्रीष्टाब्द रे ओडिशा आक्रमण करिबा पर्यंत ओडिशार कचेरी और अन्यान्य ऑफिस मानकरे पारसिक भाषा सरकारी भाषा रूपे प्रचलित थिला। 1805 ख्रीष्टाब्द बेलकू बा यार पूर्वरु कमिशनर माने देशवासी को सरकारी कागज पत्र ओडिया तथा पारसी भाषा रे लेखिबा पाई निर्देश देइथिले। डॉक्टर बीसी रायंकर ओडिशा अंडर द मराठा ग्रंथ को बा ए ग्रंथ रु जना जाए जे 1803 रु 1828 पर्यंत ब्रिटिश शासन काल रे आईन कानून सबू बंगला और पारसी भाषा रे अनुदित होइथिला। 1828 रे यूएर लेखिथिले जे ओडिशार तत्कालीन कोर्ट कचेरी रो भाषा थिला मुख्यतः पारसी। एहीपरि भावरे ओडिशार शासन क्षेत्र रे पारसिक और आरबीय भाषा प्रचलित होई आम ओडिया भाषा रे अनुप्रवेश करिथिला बा ओडिया भाषार अनुप्रवेश रो सुजोग लाभ करिथिला। शेष पॉइंट को जीवा। द्वितीय पॉइंट बा प्राचीन ओडिया अभिलेख और प्राचीन संस्कृत ग्रंथ रे जावनिक शब्दर कौन सब व्यवहार रही। ओडिशा रे मुसलमान राजत्वर आरंभ पूर्वरु मध्य
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାରସିକ ଓ ଆରବୀୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବାର ପ୍ରମାଣ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖ ତଥା ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରୁ ପଢ଼ୁ। 1403 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲେଖର ଦାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଲଡ଼ଉ ସୁରତ୍ରାଣ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାମଟି ଜାବନିକ ମନେ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଦାତାଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରିୟ ସୁଲତାନ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତତ୍ପୂର୍ବରୁ 14ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସଂସ୍କୃତ ବିଶାରଦ ଉତ୍କଳୀୟ କବି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ସୁଲତାନ ଅର୍ଥରେ ସୁରତ୍ରାଣ ଶବ୍ଦ ଓ ନାମବାଚକ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଅର୍ଥରେ ଆଲାବଦୀନ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାର ସୂଚନା ଦଉଛି, ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ଭ୍ୟାସୀ ସୂତ୍ରାଣ ତବ ନିସ୍ୱନଃ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ଏକ ଶିଳାଲେଖରେ ମୁକାବିଲା ଓ ତିଆରୁ ଅଛୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଅଛି। ଏହି ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଯଥାକ୍ରମେ ଆରବୀ ମୁକାବିଲା ବା ଆରବୀ ମୁକାବିଲାତ ଶବ୍ଦ ଓ ତୟାର କ୍ରିୟାରୁ ଆସିଅଛି। 1525 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳାଲେଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ଚପରାସୀ ଶବ୍ଦଟି ପାରସିକ ଚପରାସୀ ଶବ୍ଦରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। 1547 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶିଳାଲେଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଦ, ସରିହଦ, କମତ ଶବ୍ଦ ତିନୋଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏହା ଜାବନିକ। ହଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସୀମା, ଯାହା ଆରବୀ ହଦରୁ ଆସିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସରରୁ ଜମତ ବା ସରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ। ଜମତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟ। ଏହା ଆରବିକ ଶବ୍ଦ ମୋଟେ, ଯାହା ଜିମୁତରୁ ଆସିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହିପରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମୁସଲମାନ ରାଜତ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ତାର ଏକ ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଆମ ଜାବନିକ ଭାଷା ବା କୋର୍ଟର କାଗଜପତ୍ରରେ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଲା। 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ପାରସିକ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଶାରେ କଚେରୀ ଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା କଥା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଭାଷା ଓ ଲିପିରେ
लिखित असंख्य बयानामा, कबला, पट्टा पाउती, रसीद, आज्ञापत्र और दानपत्र आदि एजावत ओडिशार ग्रामे ग्रामे गृहे गृहे परिदृष्ट हुए। ओडिशा राज्य अभिलेखगार ओडिशा स्टेट म्यूजियम रे विभिन्न विश्वविद्यालयर ग्रंथागार और बारिपदा संग्रहागार प्रभृति रे सहस्र सहस्र अभिलेख संगृहीत और संरक्षित, जहिरे पारसिक भाषा और लिपि स्थान पाइछि एवं ओडिया भाषा सहित पारसिक भाषा क्षीर नीर परि मिसी रहिछि। तहिरु अल्प केतोटी नमूना एठारे उपस्थापना कले बा आपण मानक सामनारे मु सुचेइले ताहा आपण मानकर हृदबोध हब। तापरे मु कहूची दियान मिर्जा शहीद बेंगंकु श्रीहस्त पत्र बड़ ददाई ठाकुरे के परमानंद शांतंकु गोचर्म दान मो गो एकजा भूमि पंचसी बा 25टी आज्ञा दैथिले ए भूमि ए पाई नथिला, एबे ए भूमि पुनर्बार आज्ञा देलु जाबत चंद्रार के दान भोगे एहाकु आए कराइब। एथिरे मध्य बहुत गुड़ाए जावनिक शब्द रही। समस्त अंक स्व साले रविसानी सत्र डारिखे डारिखे गोटे जावनिक शब्द सुखु नई विषे रतना कर कान कान गोई ओ ए निमंते भस्वत्रेय पतर लेखि देलु आंभंकु आंभ तालुक एटा गोटे शब्द बाजी पाइक्स पाइक्स तार लागिला कु आंभ तालुक तालुक तापरे खुदुकास्ता तापरे झाड़सपुर तापरे रकबा रु एटा गोटे रकबा गोटे जावनिक शब्द आरबिक रो जमा जमा खाराजी एटा गोटे जावनिक शब्द कोठो घर तियारी तापरे होची दरपदी के 24 दस्ती एटा गोटे जावनिक शब्द पदिकारे एई भली भाबरे बहुत जावनिक शब्द व्यवहार रही। ब्रिटिश राजत्व आरंभ पर 37 वर्ष पर्यंत मध्य उभय पारसिक और ओडिया भाषा ओडिशार कचेरी भाषा थिला। 1840 मसीहा जून 18 तारिख रे लिखित मकदमा संक्रांतीय एक सरकारी पत्र यार
ଅଭ୍ରାନ୍ତ ନମୁନା। ଏଥିରେ ସ୍ୱ ମସିହା ତାରିଖ, ଜିଲେ ବାହାଦୁର, ମାଫିକେ ମକଦ୍ଦମା, କାଗଜ ଲାଖରାଜ, ଜମି ବାହାଲି, ହଜୁର, ମହସୁଫୁର, ସୁନ, ରବଜାରୀ, ଉପହାତ, ଏଇ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗ୍ରନ୍ଥରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ଅଛି। କେତେକ ଅଭିଲେଖ ବା ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାବନିକ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ବତ୍ସ୍ୟାଦାସଙ୍କ କଳସା ଚଉତିଶାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ କିଛି ପାଇଛେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ମଧ୍ୟ ଫରମାଣ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଆମେ ଦେଖୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ସେ ଧାଇଟା ପଢ଼ି ଦଉଛି। ଫରମାଣେ ଦେଇଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ରାଜନ, ଫରମାଣେ ଦେଇଛନ୍ତି ହେମନ୍ତ ରାଜନ, ହେଲା ଥାଇ କେତେ କହିବା ଗୋସେହୁ ବଡ଼ ଜଣ। ଏଇ ଯୋଉ ଫରମାଣ ଏ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ। ଏହି ଫରମାଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଦେଶ ବା ଆଦେଶ ପତ୍ର, ବୁଝିହେଉଛି। ତାପରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଗର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ। ଏହାର ସଂସ୍କୃତ ଅଗୁରୁ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ହେଁ ଆରବିକ ଅଗର ସହିତ ଏହାର ମେଳ ଅଧିକ। ମୁଁ ସେ ଧାଇଟା ପଢ଼ୁଛି। ଅଗର ଧୂପ ଦେଇ ପାଶେ, ପାଦ ପୋଛନ୍ତି ପିତବାସେ, ବୁଝିହେଉଛି। ସେହି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ ଏକ ଭଜନରେ ତୁରୁକ ଆଉ ଅଲେଫ ଏ ଦୁଇଟି ଯାବନିକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ମୁଁ କହୁଛି ହିନ୍ଦୁ ଭଜେ ଅଲେଖ, ତୁର୍କ ଭଜେ ଅଲେଫ, ହିନ୍ଦୁ ଭଜେ ଅଲେଖ, ତୁର୍କ ଭଜେ ଅଲେଫ, ଏଣୁ ଅଲେଫ ତେଜି ଅଲେଖ ଭଜ ହେ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ କବି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗୁମଠ ଶବ୍ଦଟି ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ। କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଦେଖୁଛି। 15 ଦିନ ଅଣସରେ, 15 ଦିନ ଅଣସରେ ରହନ୍ତି ଗୁମଠ ସର ଘରେ, ରହନ୍ତି ଗୁମଠ ସର ଘରେ। ଏ ଗୁମଠ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି କେଶରୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ବିବରଣୀ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଭୋଗ ଇତିହାସର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଲା ବେଳେ ମୁଗେଲ, ପାତିସା, ତାପରେ ଅମୁରା ଆଦି ଅନେକ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନାର ମଧ୍ୟ ମୁଗଲ, ପାତିସା ଆଦି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଆମେ ଦେଖୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ମୁଁ ସେ କିଛି ଦଉଛି। ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀ, ନବାବ, ତାପରେ ଦିଆନ, ତାପରେ ସଲାମ, ଫରଜ,
नस्कर, सुबा, इमाम, मकरम, खां, अहमद, बेक, तापर किल्ला, अमल, खर्च, बर्तन इत्यादि। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज 17श शताब्दीर उत्तरार्धर बा 18श शताब्दीर पूर्वार्धर जड़े कवि। संस्कृत काव्य समकक्ष समृद्ध काव्य रचना करिवार संकल्प ग्रहण करिथिबारु संस्कृत बा संस्कृताभिसारी शब्द समूह थिबा तांकर परम ध्येय संस्कृत शब्द सरणीर रक्षणशील पथिक उपेन्द्र भंज मध्य ओडिया जनजीवन सहित ओतप्रोत भाव जड़ित होइले, जहाँ जावनिक शब्द को तांको काव्य रे स्थान देइछन्ति। तांकर विभिन्न काव्य रे केतेक पद को दृष्टि आगर बा आरोप कले रखा जाई भंज जो लिखिचंती मुझे कहूची जेमती उंची रखीची केचुआ अतरे पिंधिची के अतलम लहंगा उपरे। तापरे सुनासिरंक एटा गोटे जावनिक शब्द एही गुमान। तापरे खुरी मारिबाकू ज्योतिष की से ये जो खुरी एटा गोटे जावनिक शब्द। तापरे बाज बहिबारु शिकारी जावनिक शब्द। छवि छवि निशारे दीप माने एटा जावनिक शब्द। चमकिले ए सबु जावनिक। चमकिले सुरंग तरे होई तरबारी इत्यादि बुझी। भक्त कवि अभिमन्यु 1757 रु 1806 दिव्य अदिव्य भाषा रे काव्य रचना करिबा पद्धति को अधिक पसंद करुथिले। तेणु तांकर काव्य रे प्रचुर देशज शब्द सह आरबीय पारसिक और तुर्की शब्द समाहार देखिबाकू मिले, यथा बारूद, तबल, तापरे जुहार, चाकर, कागज, बाजू, कड़का, पटुआर, पिकदानी, दरकार, बदाऊ, टकम, मिनिहा, तापरे होची बजार, चोख, चरुआर, आसुआर, टंका इत्यादि। कवि सूर्य बलदेव रथंक 1798 रु 1845 कर चंपुरे बहुस्थल रे आमे जावनिक शब्दर व्यवहार देखिचे। मात्र 34टी क्षुद्र संगीत विशिष्ट किशोर चंदानंद चंपुरे संस्कृत प्राण कवि बलदेव रथ प्राय अर्ध शत जावनिक शब्द व्यवहार
କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାର ତାଲିକା ଦେବି। ସେତିକି ବେଳକୁ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କିପରି ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆସନ ବାଛି ନେଇଥିଲା ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ତାଙ୍କ ଚମ୍ପୁରେ ଖରାପ ଗୋଟେ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ। ଖରାପ ତୁ ହେଲୁରେ ଖଞ୍ଜା ଲଳା ଖୋଳା ନାଖି କି ସାହସ ଖଞ୍ଜା ଲଳା ଖେଳା ନାଖି କି ସାହସ କଲୁରେ ଖରାପ ତୁ ହେଲୁରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଖରାପ ଖିଆଲ ଗୋଟେ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ, ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ହଉଛି ଦରଦ ମଧ୍ୟ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ। ତାପରେ ବାରୁଦ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ, ହୁକୁମ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ, ସମଚ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ, ଜହର ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ, ବାଦଶା, ଫରମାସ, ଠାକୁର ଏଟା ହଉଛି, ତାପରେ ହଉଛି ମର୍ଜି, ତାପରେ ହଉଛି ରାଜି, ଦିବାଲା, ତାଜ, ତାପରେ ଟାକର, ତାପରେ ଫତୁରି, ଖୋର, ଆଖର, ଫରିଆଦ, ଫରୁଆ, ଫୌଜ, ଫରମାସ, ଫଜିତ, ଫୁରୁଣା, ତାପରେ ଫୁକାରା, ପିକଦାନି, ତାପରେ ଜୁରି, ଆବୁର, ହଜାର ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦ କବିଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଚମ୍ପୁ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଚନାରେ ଚାକର, ତାପରେ ନୌକରୀ, ତାପରେ ତରୁଆର, ଜୁହାର, ମାଫିଜ, ତାପରେ ଡକାଇତ, ନିଆଜ, ତାପରେ ଚାବୁକ, ତାପରେ ଚୋପଦାର, କରାଟ, ପହିଲୁ ପ୍ରଭୃତି ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଇଏ ଥିଲା କିଛି କଥା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି। କ୍ଲାସ୍ଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବି ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ।